Les Européens souhaitent-ils voir Donald Trump ou Kamala Harris accéder à la Maison-Blanche? Élément de réponse avec les correspondants d'Euronews dans plusieurs capitales européennes. Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα αναφέρει ότι 6 στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι η Κάμαλα Χάρις θα είναι η νικήτρια των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, το 46% των πολιτών πιστεύει ότι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος θα γίνει και η πρώτη πρόεδρος των ΗΠΑ. Η ίδια έρευνα αναφέρει ότι το 32% των πολιτών πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιστρέψει στο Λευκό Οίκο. Όσον αφορά τα ελληνικά συμφέροντα, οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν ότι η Κάμαλα Χάρις είναι πιο κοντά σε αυτά. Το ποσοστό ανέρχεται σε 30%, ενώ μόλις ένα 10% πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι πιο ευνοϊκός. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος. Für Deutschland hängt viel von den bevorstehenden US-Wahlen ab. Laut den neuesten Umfragen sagen 2/3 der Deutschen, dass sie Harris als nächste US-Präsidentin bevorzugen würden, während 12% für einen Sieg von Trump sind. Diese 12% würden auch für die AfD stimmen. Unabhängig vom Ergebnis ist es wahrscheinlich, dass die USA ihren Fokus wieder auf sich selbst richten werden, was ernsthafte Konsequenzen für die NATO haben könnte. Liv Stroud in Berlin für Euronews. A magyar kormány belpolitikai ügyet csinált az amerikai elnökválasztásból. A jövő évi költségvetés kihirdetését is elhalasztották, arra hivatkozva, hogy ha Donald Trump győz, akkor béke lesz Ukrajnában, és a béke más költségvetést kíván, mint a háború. Orbán Viktor 2016-ban az egyik első külföldi vezetőként állt be Trump mögé, és azóta is kitart mellette. A felmérések alapján pedig a szavazói követik őt. 75%-uk azt szeretné, ha Trump győzne, és csak 1%-uk bízik Harris győzelmében. Az ellenzéki pártok közül viszont kizárólag a szélső jobboldali Mi Hazánk szavazói vannak Donald Trump mellett. A többi ellenzéki párt választói inkább azt szeretnék, ha a demokrata elnökjelölt győzne. Se fossem os portugueses a votar, Kamala Harris seria eleita presidente dos Estados Unidos. Estudo realizado pela Intercampus mostra que 70% votaria na candidata democrata. Segundo o inquérito, Portugal é o terceiro país do mundo que acredita que Kamala será a provável vencedora. Apenas 28% disse acreditar que Donald Trump será o vencedor. Em relação à percepção nacional do impacto das eleições norte-americanas, cerca de 65% acredita que a escolha irá influenciar a economia, o progresso social e a gestão dos conflitos armados em Portugal. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. Un informe reciente del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá revela que el 75% de los españoles cree que la victoria de Harris sería mejor para España antes que la vuelta a la Casa Blanca del expresidente Donald Trump. 6 de cada 10 españoles piensan que Kamala Harris tiene más probabilidades de ganar. Mientras el gobierno socialista ya ha anunciado públicamente que apoya a la candidata demócrata, el Partido Popular ha decidido no posicionarse antes de las elecciones del 5 de noviembre. Cristina Tschücker para Euronews en Madrid. En France, les élections américaines suscitent l'intérêt du grand public. Selon un sondage réalisé par YouGov, un Français sur 2 dit suivre la campagne présidentielle depuis plusieurs semaines. Plus de la moitié d'entre eux sont des hommes et vivent à Paris. 55% des personnes interrogées souhaitent la victoire de Kamala Harris. En revanche, près de 1 Français sur 5 voterait pour Donald Trump. Enfin, 1 personne sur 3 pense que Kamala Harris est la meilleure candidate pour apporter des solutions aux crises mondiales en Ukraine et au Moyen-Orient. Seulement 22% pensent que Trump serait le meilleur en matière de politique étrangère.
Sono molti gli italiani che seguiranno queste elezioni presidenziali americane con grande interesse, sì, perché non si tratta soltanto di un banco di prova per gli Stati Uniti, gli attuali equilibri geopolitici dalla guerra in Ucraina e in Medio Oriente. Pensiamo al ruolo della Cina, rendono queste elezioni rilevanti per la tenuta dell'ordine mondiale e soprattutto per l'Europa. Secondo un recente sondaggio che è stato realizzato qui da U-Trend, la maggior parte degli italiani voterebbe per Kamala Harris. Il 78% infatti sceglierebbe la candidata democratica contro il 22% per Donald Trump. E a confermarlo sarebbero anche le opinioni dei molti italiani che abbiamo sentito qui per le strade della capitale. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma.